ویلکم بیک۔ دنیا کہہ رہی ہے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں سے امن قائم ہوا۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر کا قومی اسمبلی میں خطاب اپوزیشن کو مخاطب کر کے بولے، کاش اس وقت آپ نے مساق معیشت کی بات مانی ہوتی، آپ نے پیشکش کے باوجود اس کشتی میں بیٹھنے سے انکار کیا۔ پوری دنیا معترف ہے کہ پاکستان نے امن کے قیام کے لیے جو اپنا کردار ادا کیا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کاوشوں سے امن کا قیام ہوا ہے۔ کی جماعت کے سربراہ کے بیانات آن ریکارڈ موجود ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے۔ جب ملک کی معیشت کو کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں تھا، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ریاست کی بقا کے لیے اپنی سیاست قربان کی۔ کاش اس وقت آپ نے مساق معیشت کی بات مانی ہوتی جب شہباز شریف صاحب نے اسی ہاؤس میں کھڑے ہو کے کہا کہ آؤ مساق معیشت کریں پاکستان کی خاطر۔ آپ نے اس وقت اس کشتی میں بیٹھنے سے انکار کیا۔ سورج پہ لگے دھبا قدرت کے کرشمے ہیں، بت ہم کو کہیں کافر اللہ کی مرضی ہے۔ وزیر اطلاعات نے قومی اسمبلی میں اپنے خطاب میں حقائق مسح کیے۔ عطا طاہر نے پی ٹی آئی کا IMF کو لکھا گیا خط پڑھا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کا جواب، بولے حکومت کے اعداد و شمار غلط ہیں، معاشی صورتحال پر تحریک انصاف سے مناظرہ کر لیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے بجٹ میں عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا گیا، لیکن وزیروں اور اراکین اسمبلی کی تنخواہ میں بڑا اضافہ کر دیا گیا۔ عوام کو اس بجٹ کہوں گا جب اس میں عوام کے لیے ریلیف ہو۔ عوام پس گئی، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، لوگوں کو اپنے 2 وقت کی روٹی کا فکر پڑی ہے۔ دوسری طرف MPs کے جو تنخواہیں وہ 800% بڑھائے، آپ نے MNAs کی تنخواہ 200% بڑھایا، تو منسٹرز ہیں ان کی تنخواہ 180% بڑھائی۔ یہ ریفارم نہیں لے کے آ سکے، یہ ریونیو نہیں بڑھا سکے، قرضوں کو اتارنے کے لیے کوئی اسکیم نہیں لے کے آ سکے۔ انہوں نے جو روپے ڈی ویلیو کیا، یہ 4 سالوں کا خمیازہ ہے جو آج قوم بھگت رہی ہے۔ آپ نے 800 بلین دے دیا بے نظیر انکم سپورٹ کو، لیکن آپ اس میں کرپشن نہیں روک سکے۔ غربت، بے روزگاری، سرمایہ کاری میں استحکام نہیں آیا، درآمدات اور برآمدات میں استحکام نہیں آیا۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں پنجاب کے کاشتکاروں کا استحصال ہوا، دیوالیہ ہو گئے۔ شہباز شریف کے دور میں اب تک 78% مہنگائی بڑھی، حکومتی اخراجات کی وجہ سے سرمایہ کاری کم ہو گئی۔ شہباز شریف کی حکومت آئی تو 49,000 ارب قرضہ تھا، اس وقت پاکستان کا قرضہ 83,000 ارب ہے۔ 29% پاکستانی غربت کی لکیر کے نیچے ہیں۔ پاکستان میں آج 21 سال میں سب سے زیادہ بے روزگاری ہے۔ اوسطاً جو حکومت کا خرچہ ہوگا اگلے سال تو صوبے اور وفاق ملا کر تقریباً 30,000 ارب روپیہ خرچ کریں گے۔ یہ 30,000 ارب روپیہ آپ کی جیب سے آئے گا، کچھ ڈائریکٹ ٹیکسز سے آئے گا، کچھ قرض لے کے آئے گا، اور قرض لے کے بھی جو پیسے دینے ہیں وہ آپ نے ہی لوٹانے ہیں، اور اس سے مہنگائی ہوتی ہے۔ شہباز شریف کے 4 سالوں میں اب تک 78% مہنگائی بڑھ چکی ہے۔ حکومت کے اخراجات اور حکومت کے قرضہ جات اتنے بڑھ گئے کہ انہوں نے پیسہ ہی نہیں چھوڑا سرمایہ کاری کے لیے۔ پچھلے 60 سالوں میں اتنے برے سرمایہ کاری کے سال نہیں آئے جتنے میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت میں آئے۔ جب شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی تھی تو پاکستان کے اوپر 49,000 ارب روپیہ قرضہ تھا۔ 83,000 ارب روپیہ آج قرضہ ہے جو ہم رہے نہ رہے ہمارے بچوں کو دینا ہے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے وفاقی بجٹ مسترد کر دیا، احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان۔ کہا عوام حکومت کو پیٹرولیم لیوی کی مد میں 8,000 ارب روپے سے زائد دے چکے ہیں، FBR جو ہدف پورا نہیں کرتی وہ لیوی سے پورا کیا جاتا ہے۔ IPPs کو سالانہ 1,800 ارب روپے کیپیسٹی چارجز دیے جاتے ہیں۔ پیٹرولیم لیوی، کیپیسٹی چارجز، اراکین کو ترقیاتی فنڈز بند کیے جائیں۔ 1 سے لے کر اب تک 8,000 ارب روپے سے زیادہ اس لیوی کی مد میں پاکستان کے غریبوں نے گورنمنٹ کو دیے ہیں۔ FBR اپنے ٹیکسوں کے ہدف پورے نہیں کرتا، وہ غریبوں پر عائد کردہ اس لیوی سے اس نقصان کو پورا کرتے ہیں۔ IPPs کے سال کے 1,800 ارب روپے کیپیسٹی پیمنٹ جو بجلی بنتی نہیں ہے اس کے ادا کرتے ہیں۔ 85,000 ارب روپے کا قرضہ پاکستان پر آ گیا ہے۔ اس بجٹ میں بھی بتایا گیا ہے 8,054 ارب روپے قرضوں کے سود کی ادائیگی میں ادا کیے جائیں گے۔ ظالمانہ ٹیکس کا نظام ہے جو پاکستان میں مسلط ہے، یہ لیوی ختم ہونی چاہیے۔ PSDP میں جو MNA کے فنڈ ہیں وہ ختم کریں، IPPs کی کیپیسٹی پیمنٹ بند کریں، سرکار کی گاڑی 1300 cc سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ 2 دن میں مشاورت کے بعد لائے عمل کا اعلان میں لاہور سے کروں گا۔ یہ ہڑتال معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے۔ پیسوں کی شدید قلت ہے، دیکھنا ہوگا تنخواہوں میں کتنا اضافہ کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں 6 ماہ کے دوران عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ مل کر اپنے 6 بڑے پروجیکٹ مکمل کیے۔ وفاق نے سندھ کے پروجیکٹس کے لیے 64 ارب روپے رکھے ہیں۔ ایک صاحب نے 1100 ارب کا وعدہ کیا، 11 روپے بھی نہیں دیے تھے۔ حیدرآباد سکھر موٹر وے کا کام جنوری میں شروع ہوگا۔
इस पुल का इफ्तिताह कर रहे हैं। कराची शहर में ये 6 मेगा प्रोजेक्ट जो कि मुकम्मल हुए। एक साहब आए थे 1100 अरब रुपए की पैकेज देके गए, 11 रुपए नहीं दिए। 40% शॉर्टेज है। ये कहते हैं कि ये सिंध के वजीर आला ने और वजीर आपाशी ने गलत आपको बताया। उन्होंने कहा अच्छा आप नंबर बता दो। जब उन्होंने नंबर लिखे उनके सामने और जब टोटल किया तो वो पूरे 41% कमी थी। इस साल 30 अरब रुपए रखे गए हैं वफाक की तरफ से सक्कर हैदराबाद मोटरवे। उनकी कमिटमेंट है जनवरी में इसका काम शुरू होगा और 2.5 से 3 साल में खत्म होगा। उनके जो अंदरूनी इख्तिलाफात है ना, उससे मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। कराची के किसी शहरी के सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा। ना उनका पहले कोई हिस्सा था कराची में, ना आगे होने जा रहा है। NFC से 15 साल में 22,000 अरब मिले, पैसा कहाँ गया? वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी का सिंध हुकूमत से सवाल। कहा हमारे अजदाद तो कायदे आज़म के पाकिस्तान में आए थे, ना जाने किसने भुट्टो के पाकिस्तान में धकेल दिया। कराची में मेट्रो बस और मास ट्रांजिट मंसूबा इसलिए नहीं बन सका क्योंकि यहाँ जरदारी साहब आ गए थे। कराची का मुस्तकिल हल शहरी इलाकों पर मुश्तमिल नया सूबा है। मेहनतों से कराची का ये हाल हुआ है। हमारे अजदाद तो कायदे आज़म के पाकिस्तान में आए थे, न जाने किसने हमें भुट्टो के पाकिस्तान में धकेला। इमरान खान साहब के दौर में तय हो गया था प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन और नेशनल फाइनेंस कमीशन एक ही वक्त में एक ही छत के नीचे हो। कराची में मास ट्रांजिट क्यों नहीं है? क्यों कराची में ये मेट्रो बस नहीं है? इसलिए कि जरदारी साहब 22,000 अरब मिले हैं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को 15 साल। कहाँ लगी? कराची में नहीं लगी तो कहाँ लगी? वजीर आला को देने का मकसद क्या? वो लड़काना के लिए दिया गया उनको, ये कराची के लिए भी दिया गया है। कराची का परमानेंट हल क्या है? सिंध का शहरी इलाकों का सूबा बनना चाहिए। कि लिखने वालों ने कुछ शहरों को 22 इज्जो जा लिखा और कराची तेरे मुकद्दर में फकत यौम सियाह लिखा। MQM चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल फिर आमने सामने एक दूसरे पर लफ्ज़ों के तीर पर तीर चलाए। खालिद मकबूल ने कहा जबर से नहीं डरे, इसके गुलामों से क्या डरेंगे? हम नहीं तुम इस्तेमाल हो रहे हो, वो मिलेगा जो MQM चाहेगी। औकात में रहो, अपना कद MQM से छोटा रखो। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा समझा रहा हूँ, संभल जाएं, हमसे मशवरा करें, हमसे कहें एक रात में चेयरमैन बनवा दूँ। टुच्चों से डरने वाले होते तो बानी के सामने खड़े ना होते। तुम क्या उनसे बड़े बदमाश हो? आपने ताहयात कहा, अल्हम्दुलिल्लाह ताहयात MQM और APM के कारकुन है। बात करो कानूनी गैर कानूनी कारकुन की, जो तंजीम छोड़ के नहीं गया, जिनको इख्तिलाफ के साथ रहने की तहजीब नहीं। हम समझा रहे हैं कि समझ जाएं, कौम को इस तरह से गिरवी ना रखें, हमसे मशवरा हो। अगर हमें कहें कि हमें मुझे चेयरमैन बनने का शौक है, मैं एक रात में उनको जो वो चेयरमैन बनवा दूं। लेकिन होशियारी चालाकी छुपाकर इलेक्शन कमीशनों में जाकर जो है वो हमीदुल जफर के जरिए जो है वो जमा करा रहे हो। अपनी औकात में रहूं और अपना कद MQM से छोटा। जबर से नहीं डरे, जबर के गुलामों से भी डरे। जो बिद्दतें आ गई हैं उन बिद्दतों को निकालना है। कमीना कोई भी उसमें किसी की मर्जी से तब्दील होने वाले नहीं है। हम इस्तेमाल नहीं हो रहे, तुम इस्तेमाल हो रहे हो। आपको वो नहीं मिलेगा जो हम चाहेंगे, वो मिलेगा जो MQM चाहे। जीतेंगे तो सब जीतेंगे, वरना सब हार जाएंगे। लानत भेजता हूँ ऐसी चेयरमैनशिप पे जिसके लिए लड़ाई की जाए, चीजें की जाए। नहीं, जो गाड़ी चलाने वाला कैप्टन है गाड़ी तो चलाए, वो गाड़ी नहीं चला रहा। कौम बैठी भी इंतजार में कि कब गाड़ी चलाएंगे तो मंजिल पे पहुंचेगा। अबे तो हम बैठे रहे, आप इतने तुर्रम खान और सुरखाब के पर लगे हुए नहीं, गाड़ी आप ही चलाओगे तो गाड़ी चलेगी, वरना गाड़ी नहीं चलेगी। कमीना कोई भी उसकी औकात में रहो, कमीना कोई भी उसकी। गालियों से डरने वाले और इन तुच्चों से डरने वाले होते तो अल्ताफ हुसैन के सामने खड़े नहीं होते। तुम उनसे बड़ा बदमाश हो। चेयरमैनशिप के लिए करते होते अभी 2 मिनट लगेंगे चेयरमैनशिप लेने में। हम क्या कर सकते हैं और क्या करेंगे, कौम को भी अंदाजा नहीं हम क्या कर सकते हैं। खबर है सादिकाबाद से, जहां पर स्टेशन पर खड़ी हजारा एक्सप्रेस की बोगी में आग भड़क उठी है। आग लगने से मुतासरा बोगी के मुसाफिरों को बाहर निकाला जा रहा है। जाहिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिए जाहिर। जिस सादिकाबाद में स्टेशन पर आप ट्रैक पर खड़ी है हजारा एक्सप्रेस को एक बोगी को आग लगी है और जिसकी वजह से जो मुसाफिर हैं उनको बाहिफाजत निकाल लिया गया है और जो बाकी बोगी हैं उनको इस बोगी से अलहदा कर लिया गया है। और जहाँ पर पुलिंग का अमल यानी कि आग बुझाने का अमल जारी है और रेस्क्यू के मुताबिक जो आग लगी है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। शुक्रिया आपका।
खबर आपको देंगे। इसराइली हमले के बाद सदर ट्रंप की नेतन्याहू से टेलीफोनिक गुफ्तगू में गालम गलोच। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप इसराइली हमले पर नेतन्याहू से शदीद नाराज हुए और खरी खरी सुनाई। नेतन्याहू के पास फैसले करने की कोई अकल या समझबूझ नहीं है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक्सियोस से गुफ्तगू। ट्रंप ने कहा नेतन्याहू को इस वक्त बेवकूफ़ाना हमले की क्या ज़रूरत थी। ट्रंप ने साफ कह दिया नेतन्याहू के पास हालात समझने की सलाहियत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने आज ही ईरान के साथ मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की उम्मीद जाहिर की। एक्सियोस रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर की गालम गलोच के बाद नेतन्याहू ने इसराइल की सिक्योरिटी काबीना का हंगामी इजलास तलब कर लिया है। ईरान मिसाइल हमले न कर दे, नेतन्याहू की सिक्योरिटी काबीना का इजलास बंकर्स में होगा। सदर ट्रंप इसराइली हमले पर नेतन्याहू से शदीद नाराज हुए और खरी खरी सुनाई। एक्सियोस से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू के पास फैसले करने की कोई अकल या समझबूझ नहीं है। ट्रंप ने कहा नेतन्याहू को इस वक्त बेवकूफ़ाना हमले की क्या ज़रूरत थी। ट्रंप ने साफ कह दिया नेतन्याहू के पास हालात समझने की सलाहियत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने आज ही ईरान के साथ मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की उम्मीद जाहिर की है। अमरीकी सदर की गालम गलोच के बाद नेतन्याहू ने इसराइल की सिक्योरिटी काबीना का हंगामी इजलास बुला लिया है और ईरान मिसाइल हमले न कर दे, नेतन्याहू की सिक्योरिटी काबीना का इजलास बंकर्स में होगा। इसराइली हमले के बाद सदर ट्रंप की नेतन्याहू से टेलीफोनिक गुफ्तगू में गालम गलोच। एक्सियोस रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने इसराइली हमले पर नेतन्याहू से शदीद नाराज हुए और खरी खरी सुनाई। डोनाल्ड ट्रंप ने आज ही ईरान के साथ मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की उम्मीद जाहिर की और अमरीकी सदर की गालम गलोच के बाद नेतन्याहू ने इसराइल की सिक्योरिटी काबीना का हंगामी इजलास बुला लिया है। ईरान मिसाइल हमले ना करे, नेतन्याहू की सिक्योरिटी काबीना का इजलास बंकर्स में होगा। ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू को इस वक्त इस हमले की क्या ज़रूरत थी। ट्रंप ने साफ कह दिया नेतन्याहू के पास हालात समझने की सलाहियत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने आज ही ईरान के साथ मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की उम्मीद जाहिर की। अमरीकी सदर की गालम गलोच के बाद नेतन्याहू ने इसराइल की सिक्योरिटी काबीना का हंगामी इजलास बुला लिया। ईरान मिसाइल हमले ना कर दे, नेतन्याहू की सिक्योरिटी काबीना का इजलास बंकर्स में होगा। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।